Tiprasa rokni manthani lama bubagra tubui phaima bagai Jarsolo 45 Komilpur Assembly tei 46 Surma Assembly of Kaini constituency baksa khayi bubagra no hambaya forma bisingte tongtok panda khlailekya asalni tongtok panda bo phaima jakhaikya MLA Ronjit Deborma MDC Direndra Deborma Tipra mothani adongjak Mary Deborma no karibo te kubuni Tipra mothani adong song yagulo koktuma thumnairok bai MLA Ronjit Deborma kok sungjake borsaka Barat hapang hasti hapang te Tipra motha je agreement khaimani abo dati no implement samung chengi rejaknai te shikango IPF dirok thokok jangma hai tabuk te Tipra motha no thokogoi mangala khane saka Sir, sumung belakang kotor kesai thongmani no thaisingo nongo jaga speech rifuru nung no saka je Tipra motha bai BJP alliance da ngkha nongkhai sawo ungya aga kebo norni Tipra mothani party ni adom rong no sawo tabuk tei tam sana tong sinorok ba nugoi no mankhana kethal laimani no hiso a kongrole nong tei bahiklai sanai nai sir Tipra motha government of India baise chukti khlayo alliance khlaya chukti se khlayo অনেক বড় এলেন্স তামো একটামো আবনি অর্থ বুঝিয়া ওই বড় অকগ্ন সাও মানে স্যার জু টং খামা কগ্ন সাও জু টং ইয়াসিং এলেন্স সুঙ্গে তাবুক গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি টপ লেভেল নি হোম ডিপার্টমেন্ট বড় রক সাকা মিনিস্ট্রি রহাইতে সাকা নংনি একট ইমপ্লিমেন্ট খাইনা থাকা নংনি বড়গ ত্রিপুরানি মন্ত্রী সভাব নাঙ্গো একাই আবনি বাগৈ নরগ মন্ত্রী রেডি নেই তনিকা একাই আবনি বাগৈ চিনি খরনি থাকা তিনিসু পর্যন্ত जों কোনো বিজেপি নি কোনো এমএলএ को কোনো उनको बाय प्रेसिडेंट बाय বা ত্রিপুরা মথনি প্রেসিডেন্ট তিনি জরা কোনো সয় খাইয়ে এলেন সুংমানি কোনো লাইবুমাক বা কোনো প্রমাণ কरै जों খালাইয়া রেন পাওয়ার অফ মানে गोबां মাঝে তুই ফেমে নাইকা তুতা जों তামো তুই মাংখা जों ता बुइखै तो आईपीएफ टिकै तो बुकुक बाय कक सालायै কিন্তু जों तो राइट एंड टू फैका ना नुखानाब्ले जों सबानि बिसिंते अबसुदु बुबागरान सिमिया ত্রিপুরা হাস্তিन जत ত্রিপুরা सारनि कलम तै थै मुक तै बरं चवा बायसे जों एग्रीमेंट खाइमा ngai sanin kongno no jurari wan jita norokto IPF ti hailiya norokto suyoya kono to khani saw piaba belai no sungmung kotor haina hai IPF ti haide nung thano jodi no asuk lukurok kokba nokni voter phone nung mankhana tabu je bukha mithik tongnai rong no nok bahai klai borong no tam bujiri na nai IPF ti কোনো এগ্রিমেন্ট খাইয়াওই না মন্ত্রিসভা থাঙ্গে আসুবি তথা মন্ত্রী খা গাড়ি কাকা ত্রিপুরা মথানো অনেক রুবনিকা মহারাজ নরিকা ত্রিপুরা মথানো রিকা ফাইদে মন্ত্রিসভা না স্যার সেম নো মন্ত্রী বাই পগৈ থানা হিনে যেটা আগে স্বর্গীয় এনসি সংনো সামানে হাহাই না অমতি ককসাই দম হাপ নং পগৈ থাং মন্ত্রী সে সময় তাঙ্গে হাপ কবলে নাগিরানা বা ববাগারা তা মেসেজ লিখাবা দ ফানে বাগে যদি মন্ত্রিসভা থাঙ্গে কক সাইয়া সামুং টাঙ্গিয়া एग्रीमेंट मते जुदि सामुंग टांगि हंगाय मंत्री बा इंगित बेन बना तिखलाय रिनाय जों नाय दिता जों आबो तिखलाय दमा ट्रिपलेन जों सानले हन सिजागत करे भारतनि संविधान आर्टिकल 23 তিনিসি পর্যন্ত যে নিনি उनको रिमुव खाइजायाको भारतनि कन्स्टिट्यूशन যতদিন পর্যন্ত ভারতनि संविधान आर्टिकल 23 तंग ततदिन पर्यন্ত ত্রিপুরা मथा ओ आर्टिकल 23 तै जों ग्रेटर त्रिपुरानि कग्निशन साइथानाय अकग्न बुबागरा बसराय स्ट्राइकै साका इंडिया गभर्नमेंट के ना खाइमानो तो थ्री न जको बर रिमुव द खाइमानो माया कै संविधाननि से अधिकार कै जों तंग सानमाय आंनायाबो संविधाननि अधिकार रिजार्व करले भारतवर्षनि जे संविधान आर्टिकल 23 कै नों रिया हंगे कै नोंआबो रिमुव खाइदि हुइखि बिता नोंआ साबतारनो कै हुइया एके अमो इंडिया गभर्नमेंट बुजि मांखा सामाने अबखा बुसु जराफै कबैसा जितेन चौधरी संगे आमालो एटिटेप चुक्ति खा 1993 सन 23 तारिख आगस्ट अ चुक्ति न बर बुसे कार्यकरी खाइका बर 2004 सन एडमिनिस्ट्रेशन पावर एडिशन ने 44 ता दफ्तर न बर हैन बर खाइनानि कखा खाइका तांगे खाइया बर आपरो एडिसी क्षमता स्टेट बर क्षमता जितेन चौधरी सांग सिंगनामो संगो बर रेदिखा बरले तम खाइका गण मुक्ति परिषद ताबसो पर्यंत दिल्लीओ थांगै कोन एकट दा खाइमा का गण मुक्ति परिषद टिप्रेशन बगर लराय खाइपो हामारि नाइपो टिप्रा सर न वाक पक बागनानि सारा न खुंसा खुंसै रिवै राजनीति खानि सारा तम बर नुखा बर न तेन ताइमानि न आं राडा सरन दे बर बा जितेन चौधरी तेन ताइमानि आं नुखा नुकजन बो हातेन तनेते कयजन तंगो आबोनि जवाब दिबन कयदिन बिसिंगन आं न रिबाना
do ano saker bo jaga thok nung je ano singka bo jaga thok apa ini tahu sosial media orang viral যেমন স্যার kebang সাও সাও স্যার সেম লাইক আইপিএফ দি অম ন থকি জাখা IPF ni to a dino aro 6 khaipur borong ni jeno tongo borong ni jibuto porikha bele plan bor ni kari batai alka tongo sapta o sapta to singta phunu ya kono nang thang আইপিএফ দি মিস্টেক খাইমা হাইকে খাই তঙ্গু sing mistake sing khaikala bor IPF ni je mistake khayo kipra motha a mistake khalaya sing norong nai to na ba joint working committee na koi din bisinga nong nai ha eka obon bai samung soli tongo miya ba angbu ba gara bai ang to osusto tu din gwat tang mane treatment khamer pore banon nong ka ni silong teke phaidini ke silong ko phaika ha tini hopung gari kai phaika lengai kai chini meri bo sawo chini ro ka tongthong program ge tongthok kai angbo tongthong na musung le na saro bene दाबो फाइ दङ खना सनिबानो फाइबानो नै नौ सामानि गे फायै तै कुमनि क का हामरब चामुना चाबलायनानि दङ नै नर साव गाय तै कैसा कुनु कुताल खायो आमते क मुरब दा नखरनानि amti kotal ni ko kong ya oro to tabu minister thangka ADC elaka o kebang ma BSC tongo block tongo o block ni kebang ma je ko chini borok no dinan nangana aidi ba ke nang ADC o elaka ni ning BSC inko bo nang election khaya kata be ko BSC ni je ko tongoni BC election khaya BSC ni je chairman tongo obo maslai na oboshe chini part no sino mari na chini odikar abo বুবাগেরা সাকা মন্ত্রী সভার কর্মী থানা নাঙ্গো তাম নেকা চিনি ম ও কার্যকরী খাইনা নেকা মন্ত্রী সভা চিনি বড় টঙ্গ বিসিংও বসং লড়াইমা খাইনাই ফাতর টংমা খাইনাই অব বুবাগেরা সাকা নরং বিন মেসেজ নুকানা নেকা আবনি বাগিনো তাবো কক ম স্রাই স্রাই जों বিজেপি বাই কোন এলায়েন্স তাবো সব জরা খালাইয়াকো ti promothani ngoi je LUP sar onimes tabuk to LUP liya hankhai bobai te kisa borong manak sar bisoki tuno মন্ত্রী jaka phiaba khoroksa se cabinet minister te khoroksa hasen minister si rejago ngai haino hai koksil jabu hain dete sa bandi ri jaka ti pramotha nei tonglai mani ta lokoro মন্ত্রী ন আর চিকন কতর করে মতাই ন পুজি নাবলে না ke motai na ke মন্ত্রী na aro kotor sikon kere buske de cabinet ar ning ko state minister saman no equal na abo aro te kin pathok kere buske de au thin kirija gu ya bor bo thangu ege kai a dino borok aro tongkha ke nukha kai bor median buskang kok kholok liya ege kai kok khulo yani karon tamo ungman na sa tamo ung abo to bono singkai na sanai abo ta na san nung kita sana nai mani thaisinga abo saimangla ege kai kok khamose je বুবা গ্রানো যে আর চুক্তিংখা বড় কক সানা নাংমতো যে ত্রিপুরাও যে একটা ঐতিহাসিক একটা চুক্তিংখা যেখানে বুবা গ্রা সাকা আর সিএম কক নারনা তংমানি স্যার বরং বখাবো খা দংমান তা তো এমপি বেঙ্ক বিপ্লব দেব বক আর কক নার খাকিসা একে ববো তো যেটা একটা ঐতিহাসিক একটা চুক্তিংখা একাকাই আর কক নাংনা তংমানি বিসিংহ অমিত শাহ জি ববো তো কক নার খা কেন্দ্রকে অবখানা কানা তো লাইট নরিকা মানে মিডিয়াও একাই অবনো जों साना नायो जे अरो केबो हयतो बुखावो जोंखौ मानो निका गोबाङो दङ जेहेतु अरो चिनि बर'नि मानथायनि कक दङ लैंड राइट्स नि कक दङ पलिटिकल राइट्स नि कक दङ इकोनॉमिक्स राइट्स नि कक दङ लैंग्वेज नि राइट्स नि कक दङ कल्चर राइट्स नि कक दङ एका अबनो जत जों बेखाखाय ताबो साइ नांला जों सानाबो थांया एबं सब सागला जखन त्रिपुरा सराव जोंनि मानथाय सुकृति मानानो जों आफुरनो कक सानाय आफुर जों साना नांला त्रिपुरा सरावसो सासिनाय তারপরে কোয়েশ্চেন অ্যানসার খাইনি সান হেনর কতাম হাইমা তংনর খন্দম বরমনি নাম সিংয়া দেবা মুগুসনা খাইনা রিগালে তারপরে আপনি অ্যানসার বুবাগারা নরিওয়ান নরল কাহাম কাই নরিওয়ান তো কমলপুর অ্যাসেম্বলি ওয়েসা ক্যান্ডিডেট নং জাতি প্রমোথানি গাই অবনি বিসিং তাবো যেটা হুনু হানা কিসা খনামানি যে কমলপুর 45 কমলপুর বাই 46 শুরু মানো একটা খাইয়ে এসটি সিডিং খাংখাই নরংনি সাপোর্টার এবা নর জিতি থাং মানো এবা ননি ফান্ডা গান হুই হুমানি কংনো নংলে আবো বাহাইক্লেন না হার dalai kheno tongthok mani se okok khai chini ti prasarok ni bagai amo jung tabu sanani thangka hingkai BC area wise jung jodi nai ni thangka hingkai kintu jung a jaga o 45 komolpuro to buini bosongni borok no kobang amo jotona siwo ti prasa bosong rok 9000 ni evap asukse aboni bisingo buini bosongni borok no kobang hingga abo bai simi chung ngei menya aboni bagai no chini naharmung chini bubagrani naharmung chini sarsongni naharmung kaisa jemon surma bai komolpur no join khai jodi bidan sabha kaisa khlaiman hingkaile belai kaham nongnai ti prasarokni bagai hinai ang wansu media dakopte buksobno chung tini sal kolokma
थांनाय 28 तारिखनि सिमी 2 तारिख जरानि जे लेंलाइमानि सारा त्रिपुरा राज्यनि बर'रक जतन क्लाइ किथिक मुक्तिबाय कुंतिबाय खायैनाय कापलाय ककलाय बुबाग्रानि बागै मायानि बागै जोंनि बुबाग्रा मुंसा थाइसां दे उंनो हिने किरि कर उंमाने याकनि चुं यगै मानखा ने चुं तिनि सावै मानो 2 तारिख मार्च चुं एकर्ड साइन मानै मानखा आबुनि तंथक मुं पान्दा चुं तिनि अरा चिकन चाखाय खायजाखा ताई जों अरा 4टा बिसि रमै खायो दनचन्द्र सेत्राय शिबबारी जामथुम 4टा बिसि रमै जों अरा दिनै प्रग्राम खालायनायखा बेलायखेर हहम ददम खायनो खायलायखा चिरि बुबाग्रा जुनो 2 तारिखनो जुनो सहरजाक नरक एन्जय खायलायदि सेलिब्रेट खायलायदि फियाबा आसुक कतर खायबता खायदि बुइनि खति इंनानि जात आमति खायता खायदि गचां बिसिंति नरक खायलायदि जों अरा माहायना सीमित जों गचां बिसिंतिनो जों गोबांमा कलम लामा रेली खायलायखा आरो महादेव जमुनि सिमी अरा सेत्राय बिसि जरा जों हिमलायका लामा लामबत कचुसरा बाय आमबासानि फारि लामा दै खायै दुर्गा जमुनि दिखलाय जों अरा सेत्राय बिसिव हाबबायखा फरेस्ट अफिसनि रेन्ज अफिसनि तलाबो जों अरा दिनै पान्दा खायसा संजावै मानखा बर' प्राय 1000 जना रकंगानो